Whakawhetai ki te whelawe I te waha a whaou. Ulua ki e mamori atu I te uwhakapapa ka inga katoa e mamata mai te awhiawhi, malo I tako tō whakataki pēr mo te maulelei o te waha a whaou ani. E tō whelawe I te talanoa o kuputaki ki te teu watu ki te aholahi ani o te paskate. Ko ia e mao I te whainga maari e ka inga, ke tō whakatahia nei te awhiawhi ani pēr mo te whahai ani o te awhioa mo Seniolo Sustino Sione Poe, ke ina vai mai pē ia tana taofi o uhinga pēr mo te waha a tapu ani. Ka ia mua ka inga o tatou kaku ki ai. Tō whakatahi pē mua pēr mo Lupe Talbon ki te kumilongo ne ina whakahoko ki he kiku ka whaou ko nai wholau atu. Et bienvenue dans cette émission, cette rubrique culinaire de Talanoa. Donc nous avons voulu connaître un petit peu à ce qui se passe chez les autres, puisque nous avons l'habitude de voir tout ce qui est local. Aujourd'hui, je vous invite à un plat traditionnel. Ça s'appelle le laplap. Nous sommes chez Nelson, pas Nelson Mandela. Nelson Kaso. Kainga e o whakawhi e tukoto. Ke tō huange mua ki si lotu whare ani o Nelson, he e kua nofo pē te family ani o talitali mai kia tātou, ke tō ako pe whewhai, te laplap, ko te ki I kuka aia, o te whenua ana o nila. Je suis maintenant, chers amis, chez le pasteur Kasso et je viens le saluer, bien entendu. Malo, pasteur. Malo, Lupe. Alors, on va se faire la bise parce que quand même, c'est bonne année. Bonne année quand même. Merveilleux. Et puis on va se tutoyer parce que dans le Pacifique, ça fait plus convivial. Voilà. Alors, pasteur, on parle beaucoup de ce plat, le laplap. Oui. C'est de bien de chez vous alors? Oui, le laplap, c'est un plat national du Vanuatu. Quand tu parles de laplap au Vanuatu, tout le monde connaît parce que c'est un plat spécialement pour Vanuatu. Et vous, vous êtes du Vanuatu, de quel village? Et moi, je viens du village de Lamlou, du centre-bourse de l'île de Tana. Et le laplap, c'est notre plat. On peut le manger tous les jours. Tous les jours. D'accord. Alors là, je vois, vous avez déjà commencé à préparer ce qu'il faut. Effectivement, oui. Ce matin, nous avons préparé, puisqu'on a prévu de faire le laplap manioc. Et le manioc est déjà râpé ce matin, donc ça... Il faut combien? Ça, c'est un sac de manioc qu'on a râpé. Manioc quand même pour avoir cette contenu. D'accord. Et on a une particularité pour le manioc, du blanc, du jaune, du quoi? Oui, c'est préférable le manioc jaune parce qu'il a un goût spécial, il a un goût qu'on aime bien, donc c'est pour ça. D'accord. Alors le manioc, et puis vous avez, là... On a préparé aussi les oignons, donc on a déjà coupé les oignons. Oui. Ensuite, on a le poulet qui est là, donc qui est déjà coupé en morceaux, émincé en morceaux. Et aussi, on a aussi le lait de coco. Voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu comment on fait maintenant. Donc, le laplap, c'est que une fois que le manioc est râpé, les feuilles qui sont ici, les feuilles aussi des bananiers, donc avec les cordes qui sont là pour attacher. Ben, on va défaire en même temps. On défait, puis on étale, et ensuite on met les... Donc, on va mettre en place les cordes. C'est l'écorce de quoi? C'est l'écorce de bourrao. Ah, c'est l'écorce de bourrao, d'accord. L'écorce de bourrao qu'on utilise souvent pour attacher... c'est costaud quand même, ça. Oui, c'est costaud, donc c'est pourquoi... Voilà. Là, c'est pas une laplap carré, ça peut être laplap carré, ou sinon c'est laplap rond. Donc là, ce matin, pourquoi la disposition des cordes comme ça? Parce que ça va être laplap rond. Kainga, ko te mamata mai ki te whai o te konga ani ko te laplap. Ko te laplap, ko te ki ikuka mangoli, e mai whoki te tama ani ko onil, ana ato, Vanuatu. Donc là, maintenant, on va étaler les feuilles. N'importe quelle feuille ou celle-là? Les feuilles qui sont assez propres. Hein, c'est propre. Così fa fine ani ko Maria. Tana whai va ai. Ah, il faut beaucoup de feuilles comme ça? Ah oui, parce que quand ça cuit oui, ça des fois, quand le feu est trop fort, ça peut griller. Donc, il faut mettre pas mal de feuilles pour que ça reste... ça cuit bien. D'accord. Et c'est quoi qui va être d'abord... Maintenant, on va étaler l'huile. Oui. On va étaler l'huile sur les feuilles pour que ça ne colle pas. D'accord. Donc voilà, ça ne colle pas sur les feuilles, surtout la pâte de manioc qui ne colle pas sur les feuilles. D'accord. Donc on va
Ouais, C'est un étaler peu comme après, s'il y a trop, tu mets un peu dans tes cheveux. Voilà, c'est possible aussi, comme ça brille. Ça fait combien de temps que tu es là, Nelson, ici à Wallis? Ben, ça fait, ça fait 6 ans que je suis à Wallis. Donc voilà, on va prendre la pâte de manioc et on dispose au milieu, comme ça. Comme ça. On n'est pas obligé de mettre tout, hein, parce que... Oui, mais bon. Donc voilà, donc, et ensuite, on étale la pâte. Manioc, Voilà, on étale les pâtes, comme ça, de pas manioc. besoin de saler, rien du tout. On va mettre le sel après. Ah, Donc, d'accord. quand les ingrédients vont... Et je donne quoi? Les oignons. Les oignons. Hein. Attention, mais là, il faut au Nelson pour mon malien. Donc voilà, une fois que c'est mis, on met un peu de sel. Il On met faut un le peu de quoi, sel. c'est ma malien? On met un peu de sel et ensuite... Donc, on va fourrer, c'est moi, il y a le médecin qui nous regarde aussi, alors il ne faut pas trop saler. Oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, Et après, on étale. on met On met le poulet. le poulet. Donc voilà, le poulet, on le met un peu, on étale aussi le poulet un peu partout. Quand tu regardes la proportion, c'est bon pour une famille. Hein? Ah, le laplap, c'est un plat de famille. D'accord. Et Donc, là, vous avez coupé le poulet, là. Il y a combien de cuisses de poulet? À peu près, ça équivaut à un carton de poulet. Pardon? Un carton de poulet, pas poulet entier, hein, c'est les cuisses de poulet là qu'on a coupées. Donc, Wow. donc voilà. Ouais, c'est déjà beau comme ça. Hein? Donc, voilà. Et ensuite, après, on rajoute les oignons. Je peux faire? Oui, vous pouvez faire. Allez, Donc, on Maria. rajoute les oignons, Je peux? étaler un peu partout. On dit toujours qu'une femme qui ne sait pas faire la cuisine, c'est pas une bonne femme. Hein. Alors, comme il faut bien prendre soin de son mari, il faut... Eh ben voilà, Nelson, hein, n'est-ce pas? Voilà lui, Donc voilà. tu vois? Donc T'as ça, pas c'est le crié jus à de coco, le lait de coco. Donc maintenant, on va arroser toute la pâte. Bien entendu, bien filtrer Ah oui, il aussi. faut filtrer aussi. Il faut filtrer aussi le coco. Donc voilà un peu partout. Oui, un peu partout. Donc, non, là, on a utilisé la moitié, hein, la moitié de coco. Mais pour que... Mais déjà comme ça, hein. Donc tu vois déjà, Ouais, déjà. le lait de coco avec le manioc, le poulet et l'oignon. T'as raison. Ça veut dire, t'as dit quoi là? Ça veut dire que la pâte de manioc, on peut aussi couvrir. Ah, un peu étouffé aussi, Oui, hein? voilà. Donc Ah voilà, oui. comme ça, Tu peux mettre dessus. voilà, mettre dessus pour pouvoir retenir. Comme un petit barrage pour pas que le lait de coco il va partout. Voilà. T'as vu, moi j'ai jamais été au Vanuatu, hein? Ben, maintenant tu apprends. Mais maintenant, je comme ça sais, tu hein. peux, voilà. Donc maintenant il faut couvrir. Et tu veux que c'est épais ou pas épais? Un peu Pas comme trop, ça. pas trop épais. Hein? Donc voilà. Et c'est comme ça. D'accord. La plaque miniature, c'est plus petit que ça. Plus alors, ça petit, veut- mais en plusieurs. Et- Oui. Donc voilà, le volcan Le volcan, il est éteint. fermé, il est éteint. Donc le laplap, il est fermé. D'accord. Maintenant, on peut fermer les feuilles. Et voilà, le laplap est... Ben, on va y aller, hein? On va fermer. Donc on met pas un petit truc comme une cheminée, non, on laisse comme ça. On laisse comme ça. Comme ça, c'est comme ça et tu manges. Quand c'est cuit. Ah, ouais. Ça y est, tout fini. Tu voulais encore quelque Non, chose? maintenant il faut couvrir. Tu vois, les feuilles, ils ont disposé les feuilles. À l'endroit vers le plat et alors voilà, pourquoi? Donc, Il y a une raison? Donc, parce que pour couvrir et pour après dévoiler, donc c'est facile après. Tu vois, D'accord. il y a des différentes couches. Yo. Couches de feuilles, ils ont été mis. Voilà. Donc, voilà, le laplap est... Maintenant, Ah bah tous les vaillants, aïe. Pendant la cuisson, il ne faut pas que le laplap il faut il que la va lave faire la se sauve. Il se sauve, hein. Et on peut mettre à la place du poulet des légumes. Des légumes, tu peux mettre soit la viande, soit les choux, tout ce que tu veux. Même le poisson aussi, c'est très bon. Ah, ça doit être bon avec Ouais, le poisson. le poisson aussi, c'est très bon. Ça, c'est l'étape finale. Après, il va aller au four. Voilà, c'est terminé. Après, une fois que tout est couvert, bien attaché, et après, ça va au four. Et quand c'est le four, par exemple, le four traditionnel, c'est combien de temps? Normalement, quand on met, ça tout dépend de la... Parce que bon, on va pas faire juste un four pour ça. Non, non. Dans le four traditionnel, tu as autre chose. T'as que tu autre mets chose, tu dedans. peux mettre les tarots, les meilles. D'accord. Ensemble. Et avec donc, il va mettre combien de temps? À peu près. à peu près Comme les houmous de chez nous? 45 minutes. Allez, Malia? Yes.
kua o se atu le whakainga, ko kotou mamata mai ki te lap, ko toka lelei, toi pē te ki te mi ave ki te ngutu umu, langi mai te Nelson, minita whanga furumalima, uke mai te umu, kai, ka ule vai ai te whakavanua te. Wow. C'est good, hein? Good, very good. Ça va. Sini. Dabatu. Kainga. Ko taku hoki siu fuki e, tai. Ko Nelson, ko ni te lap. Nelson a tali atu fuki ofia, kai. Ai, et qui m'a veli. Maintenant, hein. Parce qu'après les autres, après le fiancé pour moi, il a dit, moi je mangeais beaucoup. Hein. Alors, voilà. C'est sous ma sauce, c'est fort, allez-moi. J'attends le verdict. Comment on dit c'est bon? C'est good? Very good. Ah, very good. Kainga, very good. Nelson, merci de nous avoir reçus chez toi. Là, ça chauffe. Là, je vais manger avec toute ta petite famille. Et les Vanuatu, il y en a pour vous, hein? Vela os fruits la plate. Il y a assez pour tout le monde, là. Merci. E whakamalolahi ke alupe talbono I te teuteu I mai o te kumilongo ai ni pe akainga. Ko nai ia he whahinga me akai e whela I takotou teuteu I ki te whiriani matapu. Kai kua mahino atu I te whilawe I tātou I te awhiawhi e tō whakatahi pe amo te awhio a Monseniolo Sustino Sionepoe. Ke ina tuku atu pe ia he whakamahino o te mauhinga o te waha atapu ai ni. Monseniolo Sustino Sionepoe, ulua ke whakapapātu ki tō potu malo ia te whakataki, malo pe amo te whai hufaki ke tō whakatahi te awhiawhi. Malo ki aliki I te mauri malo lope, ma te mau o te aho manu iani. Whepe ki te kaungaue o te whare talalongo. I te mauri malo lope mo te tulaku ia pe whakatu ngaue. Monseniolo Sustino Sionepoe ko te kuputaki o te waha aini kua whiriwhiri ke tō palalau ia te teuteu atu ki te aholahi aini o te pasikate. Kai au amusiange ke tuku maimu ia he whakamahino o te mauhinga o te waha aini kua tōno whai e tō lau ko te waha atapu. I mua ia o te whewhataki atu I whahinga tale o hinga pia mo te whihui mahuinga ko tō mai tō patu ki ariki. Ura ki pe whi whakatamu o pe ia te whilawe I Talanoa ki pe ia te hu whakaapapa kua tō mai tō patu ki te kāinga lotu. O whi pe ki ana tō furi e tonu ke morikia I whakaapapa mo whakawhilawe I maori o te whilawe I. O hinga lewa pia mo te whihui ki te mauhinga o te waha tapu, ani kua tō heka mai ki ai. Ko te pasikate, ko te aho mauhinga tato tui whakristiano. E au tui ko te uho ai o tato tui whakristiano. Ai kua tō kakumai ki te wahaa, e tō whaiwhangona ai pia mo Sesu. Aine kamata I te aho anafi, Dominika o te Parema, ia te hu a Sesu ki Jerusalemi. Pe tana hu aia ki Jerusalemi, ko tana iloi ai ka tamate anai, ka e puluhia anai, pe to e tuake uhipe ko tātou ani ko ana whanau angahara, o whiepe ki te whakahoko o te whiringaro o tana whio. Koe ko te mauhinga o te waha tapu ani, mauhinga ko tātou tui. He tō mauri anai lorotonga e te waha ani. Ia te u mea ne whakahoko e Sesu lorotonga ia tōna mauri maramani. Ai whakatau mua I te uho tātou tui. Ia tōna puluhia pia matana toi tuake. Ko ia kamata lewa ia tātou mauri I te waha tapu, ne kamata mai anafi. O te ahone, whepe ki te whiria toru, e mori wha mahuinga apito. Ka kutu aho e te utu wai pe ia tātou ani ko te kau Kristiano. Ki te katoa ngai I te tui, pe mo te tau whakamauri ai pe whoki o tātou tui. Ia te katoa ngai o te puluhia mo te tuaka Sesu. Ai ko te whiria ni matapu, ko te aho mahuinga I mua o te tari e Sesu, ia tona whakatangai. Ia tona tau te ai, ia matana whaiwhangona lewa I Carvalho, ka kua ki tona crucifiko I, ai pēto e tuake lewa. Koe ko te whireni tapu ko te aho mahinga ne
whakatu e se su I mua o tona puruhia ia tēnā kaingana, ia tana kai whakaosi mua ana apostolo. Ai e lortonga ia te kai whakatahi a se su mo tana kau apostolo, ne ina whakatua ia te Eukaristia. Ai tana tō ia te pane pa mo te vino, o momori ki tana tamai, pene whekaolewa ia tana kau apostolo whenei, ke koto whaide mea ni o whakamanatu ki a te au. Koe koto whilia ni matapu, ko te aho mauhinga. Aho ne whakatua ia Jesu, ia te Eukaristia, pai hako atu, ia te ngawe, ia te mauri, e te Eklesia, ia te sakramenta tapu aia. Pako te aho whoke e toi mauhinga ki te whahinga tapu. Ko te uhi ko te hako atu o te ngau te ka apostolo, e hako atu e nātou ane ko te kau pātele. Peripitelo. I te whakahoko o te whakau aine e whai e Jesu, tana whaki ki tana ka apostolo, i te hoko ato tana ngā whakamauri. Ai kana tau whai a mea furi, kana tau whai tā whito i te whakamanatu, o tana porohia pa mtau tu ake te whakahoko o te Eukaristia. Pako te aho te taupe aia, ai lorotonga te kaingana whakaosi a Jesu mo tana ka apostolo, lorotonga e tōtonga aia nei na fufuru lewa i te uwai o tana ka apostolo. Ko te whakailonga aia o te whia mālalo, mo te whia vai a Jesu, ona whaki mai e whahinga pāki, whahinga whaiwhaitakianga tōnga mauri, ai o tana ngāo whakamauri, ai ko te whia mālalo, mo te whia vai, pia mo te ngāue ai uhi ko nātou ai, te whaki o tana mauri, ke mauri ai e nātou i te hahai katoa. Koe ko te mauri o te peripitelo i tana whakahoko i te sakrifisio o te Eukaristia, ane te whakahoko ai pē i te sakrifisio ne whai e Jesu, tō tahi tana mauri, ai hoko katoa pē i tana awhio, mo mai whai whangona whakatahi pē mo tātou i te marama nei, i te whakahoko e te peripitelo, i te sakrifisio o te Eukaristia. Kui e te mahinga i te aho aia, ki te mauri whakaperipitelo, i te toe whakamanatu, mai o te ohinga o te peripitelo, ko ia ko te kaungana a Jesu, i tana kaungana whoki, i te kāinga ai no whautauhiki ai. Pei te whia no lewa, ko te aho aia, ko te aho e mamaru, ko te aho putu, ko te aho whakalongolongo, ko te uhi, ne hoko i te aho aia, ko te aho ne whakamau i a lewa si Jesu, o tautea, o in amu e tona korusei Kalvario, o tutuki lewa i te kongmea nā Kolikota, ai ne kurisifiko e i a Jesu. Ko i rotonga te aho aia e mahani te talatesio o te Eklesia, e viakoluse, pe kua te upe e tata parokia, o hengi te whakamanatu o te aho aia i te whiriano tapu, i te aho ne puruhia ai a Jesu. Ai moni ngata peke te viakoluse, i te toe whakamanatu mai i te pasio a Jesu, ka e mori anai he tōtonga pe ko he misa, ka e ko te aho e mauri ai, te whakamauri ai e te pasio, lawa e te pasio, me te tasio ki te pasio, pe te whakamanatu e whau ki te koruse, ai e te whakamanatu mai ai e te koruse, i te puruhianga o Jesu. Pe whaelewa i whai ai i te whekita, i te koruse, pe talkomunio ai te hai, mai te sino Jesu ane whakatapu i te pō te whiriani matapu. Ai o te whiriani matapu i te mauhinga o te ahawake, e hiripe tō tonga o te misa, pe whakawhiao lewa i te ariki ki he whahaine te utu i te Eklesia, o whai lewa i te kaingarotu i he temi whaikore, whakatahi pa mo Jesu, i tana hulewa ki tana pasio. Kui e pēa e tāwhaka o sea lewa i atu upele, o whai e pē ki te hewa te kororia, hoki toe tāpea nei i te aho ane te tu ake a Jesu. Te aho e tu ake a Jesu, ko te aho te wharian i te moeaki tapu, ai kamata lewa i te utotonga i te kua pōuri, ai whakatoa ngai ai e toe whakamahinga ai te tu ake a Jesu mai te mate.
Moseniolo Sustino e au toe fia liliu mai pehe ko ni kua mahino katoa mai e te aluanga o te mauhinga o te ahatakitahi o te waha tapu ani. Kai au toe fia liliu mai i te whainga i e tātou o lau i te kupu ani ko se sunio ke au ki te aho whakaosi ani i tā whito te paskate. E whiara ke tō e whakamahino pe i te mauhinga o te se sunio he ko tona waha whakaosi pe lewa whakila ani. Io, i te alonga pia mo te teo ani tātou Kristiano i te tūtuuni a te Eklesia. I te akonake a te Eklesia i tana whia whakamahinga i te uaholalahi ani. Tā whito i te puruhia pia mo te tuaka a Sesu au i ko te pasikate. Haine na whaki mai ai i te temi mauhinga. A ko te temi o te kuatala Sesima. Haine a wahi aki i te temi mauhinga ai a temi teo a te kainga lotu. I te wharia whāsinele ai a whakamawhai mai e te Eklesia i tana akonaki i a te tokoni ki te Paui ai o te Waserio ni tō whangon Filipekia i te wharia whāsinele i a te whakawhi i a te kainga lotu kane tō tafoki. Kane tō tafoki pe kane tō tui ki te whorafora te atua kane tō liliu mai ki te aliki ki te whakamauri. Ai a whakamawhai mai pe e whaki mai a whahinga hanga whaiwhaitaki o te tau aia hange ko te sesunio pe mo te whaikole pe mo te whaki whai mea ofa te koni ke ai e whaingata ia koe ko te sesunio le whaiwhaitaki mai i tu aho lorotonga te kua tala Sesima ane whai te kamata i te whiriwha tinere whai pe ki tu whiria i tu aho tap ki tu whiria ono te u waha ai ni lorotonga aho e whangafuru te mea o te kua tala Sesima. Ko tana uhinga ko takita whia le lomi ai pe i te u konga ai e horikia i te sino ai kua whia ai manakia i te whakaukau pe mo te loto hohakia pe ki te whia mauhinga i toki ta mauri. Ai ko te sesunio ko takita hanga o le lomi e tu whahinga whia maua i au te sino. Ka ki te whia whakamauhinga i a te loloto ai o te Waserio, loloto ai o te wharawhara te atua. Ke ki ta whakamomua i a Sesu, whakamomua i a te atua, i tu kongafuri ai e whaiwhaitaki ai toki ta tō mauri. Ka e whakamaua Moseniolo i a te ui ai ke kai ika pe i te whiria ono, kai more kai kanu i manu? Ko te tāwhi whakai o te Eklesia, kai au tui e pe tahi u whahinga whaunga e whiara ke tau sesunoi. Mone ngata pe ki te kai o te kanu i manu, ki te sesunoi o te kai kanu i manu i te whiriano. Kai e pe tahi u konga e tō mauri kua hohaki e tino, pe kua manatuki e tino, hangela ko te ngutu tauwere, kua whiara pe ki te teme te kua tala Sesima, ki ta lelomi e tu ki angaia, ka ki ta whakamahinga i a te whaki whahinga lea e mauri. O whea pe ki te suluka, pe ko te inukawa, pe ko te manako ki te ngāo i pānga, ko te ukonga aia kua whiara ki na whakamamau kita mai te mauri leo tino, ka ta whea te mauri o te lau maari. Ne whiara pe ki ta lelomi e tu ukonga aia, ka whakamuamua i a te whahinga sio whakalau maari e aonga tokoni ki te whakamauri e toki te lau maari ta whito i te whakamuamua a te atua e toki te mauri i toki te tauhiki ai o whepe ki te tauhiki te toki te kāinga. E taho ko atu o Moseniolo Sustino Sionepo e ta whito i a te whakamauhinga i pe o te paha tapu kai au amsiange hene ha mai tau whakamahino i a te whiriani matapu e whakahoko ai a te kaitahi a Sesu pa matana kautisipuro whai ai pe ki tana fufuru i a te uwai o tana kautisipuro. E whailewa hau whaahinga tukuangi ki te kāinga e mamata mai i he whaahinga whaitaki a tātou Kristiano i tō tātou Māori. Ko ia kumahino mai i tano pa matatou tui i te u kāpi te whepe ki tātou mautakoni mai te uakonaki i tātou lau me tasio i te wharawhara Māori a te ariki i te mauhinga tā whito i te sakarameta ani sakarameta o te Ukaristia
Ko ia whakamawhai mai e te lao whakatua i tanau lao i te tauhi tawhito i te aho tapu, ko he aho e maonioni, ko he aho ia e tō whuaki i tō maori, uhe ko tātou tu whanau te atua, ki tō whakamauhingai i te mauhinga o tata tō i ta maori whakatahi pia mo te ariki. Ai o te aho tapu, o te aho e whakahokuai e te tōtonga whakatominika. Ai e te mauhinga o te Eukaristia. Ko te Eukaristia o te Sakarameta ai ne whakatu e Sesu. Ko te uhi ke hoku atu i a te Eukaristia i tana whakawhio i a Sesu mo tana whakaha. Kei maori whakatahi a Sesu pia mo tātou. Ko te Eukaristia ko te uho ai o tātou tui. En hanga whawhanga i o tō lau Mārie. En hanga whawhanga tō maori i tātou tui tāwhito. E tō tui e awhia mooni a Sesu, e liliu i a te pane pia mo te vino ai momori e te paripitelo, koe whakahoko, ko liliu, ko te sino mo tātau Kristo. Ko i tātou tui ai e awhia mooni a Sesu, pia tō mau inasi mai ai i tātou whakatahi, whakakristiano, whakawhamiri tui i te whakahoko o tō tonga, pia au tui e ko te mauanga pe aia o tātou maori whakalau Mārie, ko te whawhanga pe aia o tātou tui, ko te uhi e mahuinga apito, he na hanga o tō e whauwhau i a tātou i tātou maori ke tō liliu ko Kristo. Ka pau whanga e tō whanga e tō maori a ki a Kristo, pe tō liliu mā Mārie pe, tātou whaiwhanga e tō maramani o Kristo. Tui ko te mahuinga aia o te Sakarameta o te Eukaristia, ki a tātou Kristiano. Pe ia e te uwhenua e haramo peripitelo. Pea e tahitahinga e tana tō mau tō tonga o whiara kana tō tari te aliki. Ka e whakawhetai mo whakamaro i te aliki ko te uhi. Kei e pea tō peripitelo rango pelai te minei e kei kuhoromori e tō vokasio. Ka e tono ke tō whakawhetai mo whakamaro i te aliki. I tō karasia ani koe na hanga peo whakoroa ki a tātou i tātou tui, kei mau te uparepitelo, kana tō whakahoko e te Sakarameta o te Eukaristia, ke tō tari ai i a te sino mo tātou Kristo, ko te uhi, ke tō tuputupu o maonioni, ke tō whaiwhangana tumau e pe i te aran henui mai, he ko te Eukaristia en hanga o whau i tātou mauri, pen hanga o taki i tātou mauri, i a kongafuri i tātou kongafuri e tō whakahoko i tātou mauri whakamarama, e tō mau mai e te marama pia mo te mea kai whakalau Mārie i tātou mau tō tonga i te Eukaristia. Ko i ko te tokoni pia mo te whakaamu ki te kāinga lotu puri, tā whi te waha tapuani, ka mata i te wharini matapu, ke tō mau tō tonga, ko tōhi, ko te whakahape ea tātou tui, mo tātou whalara ki a Sesu, i tōna manawa awha, e mona situa ki a tātou, ka i whaiwhangona whakatahi pia mo tātou, i tō maori te aho, pai tātou taranga fua mo tau pau i a te mahinga ia e whiauraki a tātou ke tō whakaliliu i tō maori a e whakaaho o tō hii ai i te lao whakaatua a ke tātou tāri e tō whakatā ia, tāri o tō mamahi, maori whakawhamiri, maori whakawhenua, maori whakamarama e whiauraki tō liliu ko ni whakamooni o tana whio ko te uhi. I tātou whakamahingai, i tana whio, i te taranga fua mo te tari apea whoki o te Sakarameta o te Eukaristia. Monsignolo Sustino Sione Poe e hoko atu pe te aruanga o te Paraparalaua Tawa, kai au toe fia i loipe. Pe iei he whaahinga teu a te whaahinga tapu, tā whito ki te waha tapu ani? E mahinga apito i a te ananga pe mo te whai o te ungau e tapu. Ia mātou ani kua whakanofo ki te tūlanga kaungana, te whakahoko o te Sakarameta. Ko tohi ko te mārohe ai kua whakatapu i mātou ki ai, ki te hoko atu te ngau e whakaapostolo, i te langalanga o te Keresia te atua, aki i te mārohe, kua whaki mai ki te whakahoko o te Sakarameta. Ko i e lorotonga i te u aho ani o te kuatara sesima,
E mahinga pito ki a mātou e tamatou to'o whakamātoloto i a te aho i a te temi mahinga ni. Ko te uhi ko mātou o te kaungana a Kristo, pēne kua whaki mai ki a mātou i a te hae ki mātou tauhi. I te whakatio sesi, whepea ki te maori whakapalokia. Whai au tui e ko te teo pe ai a mātou ani ko te whahinga tapu. I te teo i maori whakalau maari e o te maori o te hai i te whakauko lelei o te usakarameta, tā whito i te sakarameta o te Eukaristia. O whepea whoki te teo i whakalau maari o te kainga lotu. I te whoaki e tu whainga maari e ke whitaulaki i te tangata angahara, whepea ki te manawa o ki te tana whitaulaki mo te manawa whate atua. I te whoaki tu whainga maari e ke mau inasi i te hae furi, tā whito ki te tali o te sakarameta o te whakamore i te kofesio. Whai au tui ne whakahokope te hina paripitelo i te ngau ai o whepea ki te waha tapu ane i pe tahi o parokia kei na tau whakawa pape i te whainga maari aia ki te kāinga na tau whiatari i te whakamore te atua. O whepea mātou ane ko te kauparipitelo o te whahinga teo tāwhito ai i te teo lele o tō sakarameta. O whepea ki te tali o tō sakarameta ani o te kofesio, teo o te lau maarie, teo o te mauri. O whepea ki te matou mauri whakatahi, te pikopo, pia mo te kau pātere, whepea ki te akono. Ai lorotonga ne ha mai pē, tamatou whono whakatahi o te presbyterium, ki te maohinga o te whahinga pāki. E tonu ke matou to'o whakatahi, e te maohinga o tamatou ngāue, i te talaki o te longolelei, talaki i te vaselio, o ka mataaki pefoki i te anga, ka mataaki i te whahinga whaitahi, o te maori whakatahi mātou ani o te uwhahinga tapu, ko te uwhahinga lotu, o te kauparepitelo, e pikopo mo te parepitelo, whepe ki te tiakono, i te maohinga o te whahinga whaitaki o he toonga mauri e who'ou, e who'ou pia mo te tuha pia mo te mooni o te matou vokasio. Koe ne mahinga pito i tamatou whono i te vai o te mahinga o te kong aia, i tamatou maori whakatahi, maori whetokoni aki, maori whakapapaki, pia matou tahi i amo o te atua, pia matou mooni i te whawaki, te whawhetaki o te maori whakaparipitelo. Koe whahinga teo pe aia ne aonga tāwhito i te mea ni kua tarsesima, i te katoa ngai, i te whiawhia, pia mo te lote lelei, i te maonioni, i te puruhia, pia mo te tuatuaki a sesu, i te pasika te koia mahi ngā pito ki a mātou, i te teo whakatahi pia mo te kāinga lotu. O to e whewhe whoki mo te utu ni o te Ekarisia, te maori o te ofa, i te maori vai, whewhe ki te sacrificio ani o te maori tawhito loroto o te maori whaikore, pia mo te sesunio. Monsignor Sostino Sionepoe ki te hoko atu lewa he ko ni foki kua hino i lewa koe ki te kawenga ai ko te Monsignoro, ko ia kua hamai pe ia te uwhakatahi pia mo te uteu e ke whakahoko pia mo te wharetau te hina peripitelo mo nātou ko te uwhalela. Ko te aia tau ngau e tāwhito. E ke whakahoko i tōna uhinga ai kua hiri whaki atu lewa ki a koe ia te kawenga ai ko te Monsignoro. Ko te pikopo ka whakanofu i te tūlanga ai kua whokia i tu i tapu i he whahinga i hana konga mea i hana hahai ke na tauhi hange ko te tiosesi. Ko i te aho ne whakanofu ai au ko te pikopo o tiosesi o wea mwhutuna. Kua whakamama whaimai i te lau, pia mo te tāwhia te Ekarisia, ke ki ta fua i te kawenga ai ko te akoi o te hahai, whepe ki te whakamaonioni o te kāinga lotu, pia mo te taki o te kāinga lotu. Ko nā ia ko ngā tāwhito e tolu o te ngāu whakaipikopo i te tiosesi ani o wea mo whutuna, pia ko he whahinga tiosesi pe, ko whakanofukia i he ipikopo. Koe ko tona uhinga ko te uruaki ngā ue a te epikopo, whakatahe pia mo te tokoni, tūtūni a te kau pātere, whepeki tiakono, o maa i a te atu whahinga kautahi lotu. Ko te karangai o te waselio,
ko tona whakahaha, ko tona toe whakamauri. Tawhito I te miani o te miani e mauri ai a te kaingarotu o vea pamawhutuna, ko he te mi e whangata. Ko ia anga tawhito I te toi whakafo o te whahenga aweawe, whakahaha o te longolelei, ki te uwea pamawhutuna o te lakanga nei. Ko ia ko te kawenga tawhito ko te uraki kawenga aia, uraki whakamau ai o te epikopo, ko tana akoi ia te hahai ki te mooni kama te tauhi o te ewaseli o te longolelei o te koni ki ai, ia te kaupātele, te tiakono pia mo whahenga kautahipe mauri te osesi. Ko te haia tausi o Moseniolo, tā whito ki te mauri lewa o te kaingalotu o vea mawhutuna I te lakanga ai ni, longola ko heki I te misi ai ni, ko ne whakanofo ai koe o mai ki te aho ai ni e tā palalau ai, ia te anganga o te mauri whakalotu o tātou, e kei tatau? Kua herikea I hiri tau whalpe tau ua furu pe tau. Kua au sio kua ia petana whetongi. Pe lahe pe sisi kai kua whetongi apito ia te mauri e te uvea pe mawhutuna ia tana tui I te lakanga nei. Pamore ka humea ia e tonu ke tau puna mauri kia ko tohi ko te alupe o temi. E alu temi pe amona lele, pe amona kovi. Hange la ko te u konga e kua tau mau whainga fua e te temi nei. Fi maria ia te nofo, fi maria e te mauri, ko lakalaka kimua ia te mauri o te tangata e te lakanga nei. E ia pe whakona lele, pe ia pe whakona kovi. Ae e tau whetaulaki moia I te ahafuri, o hange la ko te mauri o te tui. Kai tawhito ia te mauri o te tui, te miani, tawhito ki uvenei, kua tō nofo I he temi whangata, he kua tokakovi e te mauri whakawhenua. Ka e tokakovi ia he konga pe e tō e pikisi ai pe whoki te whahenga kongfuri o tō mauri, a hange la ko te lotu. E ko te tuia te uwea pa matutuna kei tā ofi pe ia, he kei tō katolika pe. Ka e ko tōna konga ai e hāmai, ia te whewhau I takita mauri, ia takita tui. Ai kua hāmai pe I te arongo pia mo te kaonga maari e, pe toko si, e tō siofuri pe I te hai e maumisa. Pe kei whoni o tū ekeresia, pe kailoa. Kai ai ko tū pāki ai e hāmai wheara ki tō siwisiwi ai tō elewa, pe e whea I te tui a te uvea pa matwhutuna, tā whetoi I uvea nei. Kua haramuri I te mauri I e te tangata o uvea, tā whito, I e tana tui. Ai e mahino mai I te ananga pia mo te mautautonga, mo lewa kei koia. E kua toko whia ia te lotu katolika I ua nei mawhutuna e toko hongo whorutupu awhe. Ka e kotu ki e karesia e mole whoki lango pelato na sisi, ka mole whoki whahai. E mahino mai ai e te kua haramuri o te tauhi, pia mo te mauri e te uvea I e tana I a lotu. Ai kotu whai ngāwe lahi ani e tonu ke ngā wei I te toi whakamauri I o te tui o te uvea, pia mo te whutuna. Toi whakaloro to I a tana tui, pia kota I a tana tui. Ai e whiara e tonu ai ke whuaki ki ana tau I te kaingaroto o te teo sesi, I u whahinga pureaki, I u whahinga whonga who'ou, o hinga pia mo te awe o te longolelei, ko te uhe ki toi whakamauri ai, mo whakamalohi ai e tui. Ka tā whete te mi whaingata ani e tōna whai ai. He whaingata ko tō he kua lahi e tū lawelawea. Pea e ko te mauri lei e ka mata aki pē I te kumi atu whaito ai atu lawea. Ko tō he ko te tai e alu e lawea e morfia sio ki hona whiri. E morfo ki whi alu ia misa mo he tahi e toka kovi moia. Ko I ae e langi tupu ai pe I te horomuri o te tauhi lotu, ko tohi pēra te kua ma veu o te nofo. Ma veu I te wheohi, whakatau te hina, whakatau tō ngāne, whaka kristiano I tato maori whakamarama, ko
ko ia pea e kua tutai pe kua horamuri ai i te maori lotu tauhi lotu a te hahai ani o te tiosesi o me mfutuna ko e te ulua ki konga pea ia e whiara ke tonu e tonu maua tawhito ki a mātou ani o te kaungau o te ekalesia ke ngau e i te whakatoka i te waha o te tangata pia mo tana whio o whepea ki te waha tangata pia mo tangata he hoki iai tu whaito o te tau i o te whiri u whaito o te whakamolemole aki pe hoki whimaari te loto pe hoki whiara ke whakatahi i whakatahi a te tui o maori i whakatahi a te tui. Kai iei hau amanaki lelei mo senioro ki he whaito o uhinga pa mo te whaito o whoki o tu ulawe aia ta whitola e te maori ai ni kua tono whai te lakanga nei pa mo te o mga elo tu whoki kua whialaia ke toi humai ki tau tātou ia maori whakatahi. Hatu ko tau whaito o pēr ke tau ko te whalawhala pe ia tātua e whiala gen hanga o toi whaito o ia tau maori whakristiano i te lakanga nei. Heko te whalawhala pe whakea te atua e mooni ko i te ala, i te maori, i te marama. Ka pau tau tō whakamato loto i te whalawhala te atua o tau me te tāsio i pe tau maori. Pe mo tau whaikore o muri ki te tūtuni whakaatua mo tau maori i tana u whalawhala. Pe ko te ala pe aia e whiara kei na whakatafoki a kita. Ka pau mora ki ta tafoki pe au tui a kita hei e pe kita i te u konga nia na whakamomawai e tātou. Ko te ala pe ia o te komi o te tokalelei, ula ki pe ke te kita tokalelei, ia kita iloi ko kita ko te anghara. Pea ko kita ko te tangatai vai, pea e kita whiamau i te manawa whao te atua, he ko te atua pe ia ngau e te laumare maanoni, ai e tatou whangono ki te uakonaki, whangono ki te ewaselio, e whiara ki te mauai he mokomoko o te loto, pea mo te whia mo takita iloi e te tuunga e ki tano whai ai, ko e tuunga e ki ta maoli momahi ai, he ko te kowi, ko te angahara en hanga whakamoa au kita mai te moni ki te atua, whepe ki te moni, to ki te waha pea mo te kāinga, ai ho ki whiara ai ki ta iloi ko kita ko te angahara, pea ki te whakahemara, ko te uhe ko ki te mau i te karasia o te atua, o ki te tali i te whakamolemole o te atua, o ki te te mauai i te whiawhia o te loto, toka leo te laumarie, o hoki whiara ke tawhae lewa i te ala o te whakamolemole pia mo i ae, pia ko te ala pe aia whiara ke te whakatahi i a tātou, ko tātou whakakaumai a sesu ko tātou mauri, tātou whakakaumai a te atua ke atua i tātou mauri, pia ke te tau nofa mo whalara ki aia, e more na mo le tui mo le te amana ki a sesu ke tau hoko atu mai tātou maori te minei, ka e whaiwhangana tu mai pe hoki sesu, pe ama tātou waka, tātou whaiwhangana te marama nei, ka e tonu pēr ke tau whakasiosioange o tuku mai lai a sesu, ke maori mo oni a tātou, pe hoki whiara ke tau mau e tokalelei. Mo senioro Sostino Sionepo e whakamaro a pito atu, ko te temi whilawe i o tāua kua whakatata o sipe, kai au amusianga pe, ke tukuange ki te kāinga e whakatahi mo tāua, ia he whakaamu ape, pe ko hina autokoni o uhinga pe mo te aholaifki ani o te paskate. Maro ia ki ariki. Uhinga pe mo te kakumai a tātou ki te waha tapu manu i ani, e awa manaki ko tu whakaamu amfuri e whiara ke tau mao whakatatau mai tana whio i a Jesu Christo, a e whiara ke whoaki ki te kāinga katoa o te tio sesi o wema futuna, ke tau mauri i te whiawhia, i a te uaho lalahi o te waha tapu nei, whiara e ke tau to'o tāwhito i a tana whāui, ke tau tawhoki, ke tau liliu mai, ke tau tui mooni ki te whorafora o te mauri, a e tau katoa ngai, i a te misteri o te tautui, i a te uho o te tautui, i a te katoa ngai o te puruhia, pa ma tato e tuake, ko ia whiara ke te tau mauri a whea, hange ko te lawa sona sangata Paulo, tūla tau mauri a whea ke te tūki whakatahi mo Sesu i te whunga o te kolose, pia ke tau whakatahi mo Sesu, lora tonga i te aho i te wharimaka, pia ke tau tuake whakatahi pa mo Sesu, i tanu tau tuake, heri aho e tolu, pia ke tau mawai he mauri whoo,
whauaki i tatou maori hoko atu i tatou ngau e whakaweselio, whakamawharalotu. Monsignor Sustino, e o amasianga pe ke tapunu i mai e te temi whelawi o taua, aki pe i te kuputaki o tau te minofo ani te tūlanga Monsignor. Ko ia te kuputaki o te ngau whakaapostolo, ngau whakaepikopo, ko te to'o i a te kore o te whakaosi o te Eukaristia, ai hinga o toxology, ko te aki ai e whakatahi mo ia pe ai ate ia. E a whakamalo au pito atu ki tau awhio Monsignor Sustino sione po i te aluanga o tau whakakolo ai a te waha atapu o tātou i te awhiawhi. Pea kāinga e mamata mai ko nā ia te kātoa o tatou temi whelawe i pēr mo te awhio Monsignor Sustino sione poe, kai tau hoko atu i te temi whakawhiawhia ani, whakatahi pēr mo te whoi mee a te parokia ani o hihifo, ne tai te ahawhalani o te lua whehong furumatahi.
Ka inga e tono whai pē te temi paska te e alu pē te tau kai tau whit whale nei i te upaki o te utau kuahiri. O hangela ko te aholahi ani o te pārema, tona upaki ani ne tau whit palo ki au mua i te awhiwangi au hiwangu furuma fitu. À l'église de Moua, hier, le révérend père Soane Ikauno a béni les rameaux. Cette célébration des rameaux ouvre la semaine sainte. C'est également une invitation à préparer avec soin la grande fête de Pâques de dimanche prochain. La semaine sainte constitue la phase centrale de toute l'année liturgique. Elle commémore les derniers jours du Christ. Les lundis, mardis et mercredis saints préparent au mystère de Dieu fait homme, mort et ressuscité pour le bonheur des autres hommes. Le jeudi saint fait revivre l'institution de l'Eucharistie au cours de la scène. Enfin, le vendredi saint est centré sur le récit de la passion et de la mort du Christ. C'est aussi l'occasion de méditer sur le symbole de la croix. C'est pour les chrétiens le jour du retour sur soi-même. Le samedi saint est vécu dans l'attente de la résurrection du Christ et la veillée pascale dans la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques célèbre la joie de cette espérance. Dimanche prochain, ce sera la plus grande fête de l'année chrétienne. Les rameaux en étaient hier un avant-goût. Ka ika kua tau kakumai pelewa ki te whakaosio tō tātou temi whelawe i, tō whakatahi la pēr mo te kāinga o te kolo ani o haafosia, ke na tau tuku atu i tāna tau lau ani, kāinga o wea tō hufaki i a whalani. Ko nai whalau atu. Kisima bewa Europa ke lo moi e te katoanga. E na whanua pe whalani. E morena tau lawe ki ai kua mana ki whai he kovi. E morena tau lawe ki ai kua mana ki whai he kovi. Ka kua tukusi amani. Kua osi teu te mea fuli. E au ngaki si pule aki. Kua osi teu te mea fuli. E au ngaki si pule aki. Tata ofisia mani ka teu mua wharani. Tata ofisia mani ka teu mua wharani. Pea hoki o mai ki ai. Whai more lava he ta ofi kai tau pe mohoro muri. Whai more lava he ta ofi kai tau pe mohoro muri. Pea oviki lo tai palesi. Mau
ki te aliki mafi mafi ke mau te malo e whalani. Kore ki te aliki mafi mafi ke mau te malo e whala. Ai whakamule ko si amani. E ko te whenua whai pulea ki whakalialia mo whakapangani. E ko te whenua whai pulea ki whakalialia mo whakapanga. E whakalele e i kona velua mo te pesita. Whakafofonga mo te kaupa. Tele katoa e. Ka inga e mamata mai te awhiawhi kua katoa atu ia konga Filipene e whiala ke au teu i ki to tatou temi Talanoa. E whakaamu ne e tuha mo tau hoa pia mo takotou whakataritari. Whakamalo ki ana tau ko tu utuanga ane mo te hina ne whiala ke toko ni mai ki te whakahoko atu o te ngāwe te awhiawhi. Whakamanu i atu pia mo te waha atapu hoki tau toi whakatahi whene mai. A pongi pongi, kua ua whātu.